आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने समस्त बहुत भल थे मु भी बहुत भल अच्छी एबे ही गलानी 3टा पाखापाखि हेलानी आउ 3टा हो गलानी मु बासन मजा मुजी काम सब सारी देकी चली आसी वीडियो गोटे करदेवाई आउटा भी रिक्वेस्ट वीडियो थिला से करदौची पूरा मस्ट रिक्वेस्ट वीडियो थिला बुर्फिंग चैलेंज मु देखई देछि देखंतु बुर्फिंग चैलेंज वीडियो आउ थम्स अप रे करी आज बुर्फिंग आउ मोर तो आगुरु कोल्ड वाटर आ नॉर्मल वाटर आउ हॉट वाटर रे बुर्फिंग चैलेंज करछि आपण मैंने बहुत मात्रा रे पसंद करचंती आउ कोल्ड ड्रिंक्स रे बुर्फिंग चैलेंज करी एटा भी बहुत रिक्वेस्ट थिला केते दिन मते रिक्वेस्ट आसलानी हेइ जबणी मासे पाखापाखि हबणी आ मु ई वीडियोटा करि पार नथली जेहेतु पाग खराब थिला वर्षा होउथला सेति पई आज टिके खरा हेइची आ मु मगे देइची जियो मार्ट रु थम्स अप तो बुर्फिंग चैलेंज पई थम्स अप दरकार निहाती आ थम्स अप भी मोर फेवरेट मु तो कोल्ड ड्रिंक्स खाइया पे बहुत ही भल पाए किंतु ये कोरोना पई ताने पिउ नथली खाइया पे कहूँ पिउ नथली तो सेति पई करू नथली बुर्फिंग चैलेंज आज को बार आज फ्राइडे के ना घरे गोटे फोन चली आसला से भिडियोटे टिके समय रखीदेली बुर्फिंग चैलेंज आज थम्स अप रे केमती कौन बुर्फिंग होची नॉर्मली तो मोर तो बुर्फिंग ही हुए कहीं कोल्ड ड्रिंक्स पीला माने बुर्फिंग आउ हॉट वाटर पीला माने बुर्फिंग हुए आउ सेटारे किछि कहिबार नै बुर्फिंग मोर सबुले प्राय हुए आउ मोर टिके गैस्ट्रिक रही से बुर्फिंग तो गैस्ट्रिक जार एसिड की गैस्ट्रिक थाए तार बुर्फिंग तो निहाती आ चलतु थम्स अप रे मु ऑलरेडी एति काढ़ी देछि देखंतो आ ये पूरा ठंडा रही देखिए स्टार्ट खाली चैलेंज आनी थम्स अप जियो मार्ट मगेची ना मगे ना कहीं वर्षा होची ठंडा को प्रबल डर ये जो कोरोना है दिन ठू ठंडा को प्रबल डर आगुरी कौन ठंडार डर नाला ठंडा होती तो छाड़ीज एमती सब आम कहते किंतु एबे ठंडा को प्रबल मात्रा रे डर
କୁଆଡ଼ୁ ବି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖତମ ହେଇଗଲା। ପେଟ ବି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଭାତ ଚିକେନ ପଶିଥିଲା ପେଟରେ, ତାପରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ଝିଅ ବି ଆଖିରେ ଇଏରେ ରହିକି ହସୁଛି ମତେ। ସିଏ ଜମା ପିଇବନି, ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିନିଶ, ପୁରା ଫିନିଶ। खत्म हो गया। केते 750 ml ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି। 1 ଲିଟର ବୁର୍ପିଂ କରିଥିଲି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ 750। ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ପିଇଦେବି। ସେମିତି କିଛି ମୋର ନାହିଁ। ମତେ 1 ଲିଟର 2 ଲିଟର ଦେଲେ ବି ମୁଁ ପିଇଦେବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ମଜା ଲାଗେ କି? ଆପଣମାନେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ମତେ ତ ହସ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ ମାନେ ହସ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ। ଯେଉଁ ଆବାଜଟା ହେଉଛି ହସ ତ ଲାଗିବ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଖତମ କରିଦେଇ, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ସେଥିରେ ଆସୁଥିବ ଏ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ରହିଯିବ, ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
गोटे किए दिए रे आउ टिके बुर्पिंग चैलेंज कर दिए दे रे टिके से जमा खाइना तार जूस मगेची जूस पीब आउ भिडियोटी केमती लगिला कौन कला निश्चित कमेंट सेक्शन में जनइबे ठीक अच्छे आ लाइक करेंगे शेयर करेंगे जो मैंने नुआ देखुं प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे आपण को रिक्वेस्ट जंती मु रखुची मो रिक्वेस्ट भी सेमती आपण माने रखिबे मो वीडियो को लाइक करेंगे और फ्रेंड रिलेटिव सह शेयर करदेवे ठीक अच्छे नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय टाटा।